नमस्कार सौकुल के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को। जैसे आप लोगों को पता थे कि हम गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे, लेकिन कुछ मेरी पर्सनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह रीज़न के कारण और वजह से हम लोगों ने नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। तो मैं चाहती हूँ कि 15th ऑफ फेब में एग्ज़ाम से पहले कुछ 2-3 आइडिया आपको लग जाए पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज मैंने PYQs लेकर आई हूँ 3 क्वेश्चंस को लेकर, इजी एंड डिफ़िकल्ट भी है, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेंगे। तो আমি এখানে আজকে গেট এক্সামের সম্পর্কে অনেক কিছুই বলতে চেয়েছিলাম, পরিস্থিতি সাপেক্ষে বলা হয়নি। তো আমি চাই 15 তারিখের আগে আমরা 2-3 দিন এরমভাবে একটু প্রিপেয়ার হই প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স নিয়ে পেপার 1 এবং পেপার 2, যেখান থেকে আমরা একটা বেসিক আইডিয়া নিতে পারি যে কী ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে বা হয়। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। এই ধরনের ভিডিওর জন্য কী করতে হবে, এসপি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড বেল আইকনকে প্রেস করে রাখতে হবে যাতে করে কোনো রকম इन्फॉर्मेशन अपडेट पढ़ाशोनार विषय मिस ना हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसबी लिटरेचर को, ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। एंड हिट द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करके रखिए ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ाई से रिलेटेड बातें इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। शुरू करते हैं। बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये टू गेट 2021 के PYQ है पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज दैट अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स टेल ईच अदर? द शिफर्ड्स कैलेंडर, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द कैंटरबरी टेल्स एंड Number 4, Parliament of Owls. So, which of the following text is a collection of stories that a group of pilgrims tell each other? अब इन चारों में से आप लोगों को आसानी से पता चल जाएंगे कि कैंटरबरी टेल्स ही एक ऐसी है जो स्टोरी बताती है बहुत सारे टेल जाने के बाद आने के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ईजी एंड आसान थे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको टफ लगेंगे, लेकिन आप पढ़ोगे अगर कैंटरबरी टेल्स तो आप डेफिनेटली ये आंसर कर सकते हो ईजीली। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी? ये सारे जो 3 ऑप्शंस है, बेबी कम्बले, पामा करुकू, ओम प्रकाश वाल्मीकि, चूटन, द प्रिजन्स वी ब्रोक, ऑल दलित राइटर्स एंड देयर राइटिंग एंड all these are examples of an autobiography. These are the autobiography, okay? और ये जो मुल्कराज आनंद के अनटचेबल है, ये एक नॉवल है। सो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी नहीं है। सो इजीली ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को गूगल करके खुद से भी पढ़नी होगी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। अगर पढ़ी है तो यू आर ऑलरेडी इन एडवांस position. Next one, which of the following text propounds the aesthetic theory of rasa? Option A, Natya Shastra. Option B, Aviganam Shakuntalam. Option C, Manush Smriti. Option D, Charaka Sanhita. So the right answer is नाट्य शास्त्र। ये लिखे हैं भारत मुनि ने। हो सकता है कि पूछे जाए नाट्य शास्त्र किसने लिखे हुए, तो ये है भारत मुनि। तो मैं आज ये 3 एग्जाम्पल लेकर आई, 3 क्वेश्चंस लेकर आई। अगर पॉसिबल होते तो मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी लेकर आ सकती थी, ट्राई करूँगी, लेकिन आप आज के लिए इतना ही। मैं इसको बेंगली में कहे कि ভিডিও এন্ড করুঙ্গি। আজকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্ন চলে এসেছে যেগুলো ইংরেজিতে লেখা আছে, যে আমি একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার জন্য আজকের ভিডিওটা নিয়ে এসেছি মেইনলি গেট এক্সামের জন্য। তো বলা হচ্ছে উইচ অফ দ্য ফলোইং টেক্সট ইজ আ কালেকশন অফ স্টোরিজ দ্যাট আ গ্রুপ অফ পিলগ্রিমস টেল ইচ আদার। আর এই 4টে অপশনের মধ্যে আমরা যদি ক্যান্টারবরি টেল পড়ে থেকে থাকি তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা সঠিক উত্তরটা করতে পারবো, কারণ একমাত্র ক্যান্টারবরি টেলেই আছে যারা গ্রুপ হিসেবে কিন্তু পিলগ্রিমের গল্প বলছে, এখানে একে অপরের সাথে শেয়ার করছে, যাওয়ার পথে আসার পথে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, এগুলোও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইউজিসি নেট সেট অ্যান্ড গেট এক্সামের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে। ঠিক আছে, আর ক্যান্টারবরি টেল একটা এরমই 5 স্টার টপিক এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা ছাড়তে পারবো না। এটাকে বাদ দিয়ে আমাদের প্রিপারেশন শুরুই হবে না নেট সেট গেটের জন্য, ওকে? নেক্সট ওয়ান, উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট অ্যান অটোবায়োগ্রাফি? এই যে বাকি 3টে লেখা আছে A, B অ্যান্ড D, এগুলো সবগুলোই কিন্তু দলিত রাইটার এবং ওনাদের লেখা, এবং এগুলো দলিত রাইটার ওনাদের লেখা, এগুলো বেশিরভাগই সবই কিন্তু অটোবায়োগ্রাফি। কিন্তু মুলকরাজ আনন্দের যে আনটাচেবল, এটা একটা নভেল, এটা কোনো অটোবায়োগ্রাফি নয়। সো এই অপশনসগুলোকে কিন্তু আমাদের ডিটেল পড়তে হবে। নেক্সট ওয়ান, যে উইচ অফ দ্য ফলোইং টেক্সট প্রপাউন্ডস দি এস্থেটিক থিওরি অফ রাসা? কোন এই 4টের মধ্যে কোনটা এস্থেটিক থিওরি বা রাসা থিওরি নিয়ে কথা বলছে?
এটা নাট্যশাস্ত্র বাই ভারতমুনি হতে পারে যে জিজ্ঞেস করতে পারে কার লেখা নাট্যশাস্ত্র, তাই আমি এক্সট্রা করে লিখে নিয়ে এসেছি ভারতমুনি। অভিজ্ঞানম শকুন্তলম মনুস্মৃতি চরকস সমিতা, এইগুলোও কিন্তু আমাদের পড়ে রাখতে হবে। হতে পারে 21 সালে নাট্যশাস্ত্র জিজ্ঞেস করেছে, এবার হয়তো এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা জিজ্ঞেস করে নিল। এইভাবে আমাদেরকে পিওআইকিউস নিয়ে খেলতে হয়, এইভাবে আমাদের পিওআইকিউস সলভ করতে হয় এবং পিওআইকিউসকে পড়তে হয়। পিওআইকিউস মানে এই নয় যে 1 থেকে 100 নম্বরের প্রশ্নের উত্তর জেনে গেলাম, মুখস্থ হয়ে গেল, দ্যাটস ইট, নট লাইক দ্যাট। বিষয়টা আলাদা, আমাদের অপশনের সঙ্গে খেলতে হবে, অপশনকে ভালো করে গুরুত্ব দিতে হবে, অপশনকে ভালো করে পড়তে হবে। সো আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বেল আইকন প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশন বা পড়া রিলেটেড আপডেটস আপনাদের দ্বারা मिस ना हो। सो गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल एंड गेट गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए इस लिटरेचर, पढ़ते रहिए और आप सभी लोगों का ज़िंदगी एंड पढ़ाई करियर सब कुछ अच्छे रहे और बेहतरीन होते रहे। और आज के लिए इतना ही, नमस्ते, टेक केयर।